Salam sejahtera, anda bersama saya Nalang Huda dalam Fokus Minggu Depan. Dan baru saja sebentar tadi kita menyaksikan perutusan khas daripada Perdana Menteri berhubung situasi di Palestin. Dan pastinya kalau kita nak bercakap tentang fokus kita pada minggu akan datang adalah rentetan daripada keganasan yang kita saksikan sepanjang minggu lepas. Keganasan di Semenanjung Gaza yang semakin memburuk. Dan kita lihat serangan dilancarkan tentera Israel bermula pada Isnin lalu yang kita tahu setakat ini menurut beberapa media antarabangsa telah mengorbankan sekurang-kurangnya 137 rakyat Palestin termasuk 36 kanak-kanak. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menganggarkan 10,000 rakyat Palestin terpaksa meninggalkan rumah mereka, melarikan diri untuk mencari perlindungan. Pemimpin-pemimpin politik Malaysia seperti yang saya katakan tadi, Tan Sri Muhyiddin Yassin, juga termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim pagi tadi dan semalam Tun Dr Mahathir, semuanya senada mengecam kekejaman kerajaan Israel menggesa negara-negara Islam terutamanya menerusi OIC, Pertubuhan Kerjasama Islam, untuk mengambil langkah yang lebih tegas dalam menyelamat Semenanjung Gaza, rakyat Palestin. Dan itu fokus kami esok apabila Majlis Keselamatan PBB UNSC Security Council dijangka mengadakan mesyuarat khas emergency meeting dan juga dalam masa yang sama mesyuarat khas OIC Pertubuhan Kerjasama Islam mengadakan mesyuarat khas. Tetapi di manakah suara Palestin di dalam konflik ini? Kepimpinan yang mereka ada hanya diwakili oleh tentera Hamas ketika ini. Untuk itu kita nak beri peluang kepada Hamas untuk menjelaskan apa harapan mereka terhadap badan dunia menjelang beberapa mesyuarat khas dijangkakan esok. Untuk itu sudah bersedia di talian jam ini Dr Basem Naim, pemimpin kanan Hamas dan Ketua Majlis Hubungan Antarabangsa Hamas. Assalamualaikum Dr Basem. Thank you so much for joining me today. We would like to speak about the two emergency meetings that we're expecting tomorrow from the UN Security Council and the OIC. Does Hamas still have hope in international organizations? شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته and Eid Mubarak. Look, based on our experience for more than 70 years, we are really frustrated and disappointed from the international community in general. We know that a lot of people around the world are standing behind our cause, supporting our people, supporting the just cause of Palestine, but the regimes and the international community organizations like the UN and others, unfortunately, are complicit with the occupation against our rights, against our cause. Especially when it comes to the United States of America, I can give you only one example. During the 72 years of occupation of our land by the Zionist group, the United States has used the veto in the Security Council 72 times to prevent issuing UN resolution against Israel, against the Zionist entity. Therefore, despite the rights of Palestinians in an independent, free state, despite the rights of Palestinians to return to their homelands based on the international law, these rights were, the Palestinians were not empowered to implement their rights by the international community. And as I said, a lot of countries around the world, as we see today, the United States, Canada, Germany, Austria, and other countries are supporting and backing up this occupation fully and arming the army of Israel to occupy our lands, to confiscate our lands, to kill our children and women, and to humiliate our holy places. On the top of them is Al-Aqsa Mosque. But despite of that, we hope, based on what happened in the last few weeks and the pictures and photos reached all over the world through the social media, mainly by activists,
because the mainstream media is controlled totally by the Zionist groups. We hope that the international community will take serious steps this time to stop these atrocities, to stop this aggression, to make an end for this occupation, to lift the siege on Gaza, to stop storming Al-Aqsa Mosque by Zionist extremist groups, and to stop also the forceful eviction of our people in Sheikh Jarrah neighborhood. Yeah. We hope so. But at the same time, I can say that our countries, I mean the Arabic and Islamic countries, the Arab League, the OIC, they have also to do their duties. If the United Nations and if the international community can see a clear stance or strong stances from the Arabic and Islamic countries in the Arab League and OIC in support for Palestine and Palestinians, in support for our rights in an independent state, in support for our rights in Al-Aqsa Mosque, I am sure the international community will take this in consideration. Therefore, we hope that tomorrow also the OIC and other and Arab and Islamic countries individually issue strong statements supporting the Palestinian cause and calling for ending this aggression against Gaza, ending the forceful eviction of Palestinians from their lands in Sheikh Jarrah, ending the Israeli plan to storm the Al-Aqsa Mosque, and finally to end the occupation. Yes, Dr. Basem. If the countries, around 58 Islamic countries, if they have a one stance, strong and clear against this occupation, against the atrocities, I am sure the international community will take strong consideration of this. Dr. Basem, as you said, you hope for individual countries to issue strong statements regarding the situation in Palestine. Just now, our Prime Minister, Tan Sri Muhyiddin Yassin, also just recently issued his own statement, carried out a speech speaking about what he hopes to see right now, which is obviously for the violence to stop immediately. But what he also mentioned was regarding the two-state solution. And speaking about the international community as a whole, what the world offers right now is either a one-state or a two-state solution. Are these the only options? How does Hamas imagine a future for Palestinians? This is a good question. First of all, I have to extend my thanks and greetings for Malaysia, the people of Malaysia, the government of Malaysia, the President, the Prime Minister of Malaysia, for his continuous, for their continuous support for the Palestinian cause and for the Palestinian people. And few hours ago, our top leader, Mr. Ismail Haniya, was in contact with the Malaysian Prime Minister, Muhyiddin Yassin, and we have talked in details about the aggressions against our people in Gaza, in Sheikh Jarrah, in Quds, in Al-Aqsa Mosque, and the Prime Minister expressed his sadness about the atrocities, about the loss of life, and at the same time, his strong support for the Palestinian rights in an independent and sovereign state. When it comes to the position of Hamas, look, we believe that Palestine is our land, and no one has the right to take a piece of this land from us. And we believe that sooner or later this occupation will end finally. But at the same time, Palestinians as a whole, Palestinian fractions and Palestinian parties and groups
including Hamas, they came to a common ground, what we call it the baseline or the initiative platform, that if we can have a state in 67 borders, and Jerusalem as a capital, and preserving the rights of return for 7 million or more than 7 million refugees to return to their homes, this can be acceptable as a solution or as on the way for stability and for prosperity of the Palestinian people. Dr. Basem. Again, Hamas believes that Palestine is our property. Yes. Dr. Basem, we are running out of time, but I do want to ask you, some critics are still unable to understand the Palestinian right to self-defense. And, the narrative at times in certain international media is still framed as both being equal sides when there is clearly an imbalance of power. And there are also, on top of that, many narratives and many layers to the Palestinian story. It's a story of religion, nationalism, race, colonialism, sovereignty, and at times it's just about simple, basic human rights. But how does Hamas want to frame the Palestinian story to the world? Thank you very much. Very, very important question. First of all, I have to emphasize that we have no problem with any religion or any ethnic group, neither Jews or Christian or anyone. Our problem, our main struggle is against the occupation of our land, against anyone who is occupying our land. Second, Palestinians have an inherent right. This is guaranteed in the international law in the paragraph 51 of the UN UN General Assembly rules to resist as any occupied people. This is guaranteed. All occupied people have the right to resist the occupation by all means, including armed resistance. And you can imagine that in America and Germany, in France, everywhere, they have resisted the occupation. And this is the right. Third, we have tried, Palestinians, along the last 30 or 40 years, to use all peaceful methods and ways to defend our rights and to achieve our goals of independence and dignity and independent state, sovereign state. We were engaged in negotiations. We went to the UN Secretary, to the UN General Assembly. We went to the ICC court. We have tried to call for BDS. All these peaceful methods led us to nothing. Today, the Queen of the United Kingdom is asking the government not to allow any governmental body to support BDS. You can imagine the Queen, who usually don't interfere in political issues, is asking the government to prevent or prohibit BDS. BDS is a very peaceful tool to raise your voice, to express your opinion. This is also not allowed. What the international community haven't left us any way except resisting the occupation by all means, including, as I said, armed resistance. This is our right. And all people everywhere have resisted the occupation. In India and South Africa, in America and France, in Germany, in Algeria, everywhere people have the right to resist the occupation. Dr. Basem. The other point, if you follow up the international reports, especially from the UN report, you see clearly how much Israel is violating its
international law, great violation, so that the last report by the UN Human Rights Rapporteur, he thought that these crimes in the occupied territories can mount to crimes against humanity, to war crimes, ethnic cleansing. This is the language of the UN. This is not the narrative of Hamas. But unfortunately, most of the mainstream media is controlled by the Zionist groups, and therefore they are clearly against allowing the Palestinian narrative to be heard or seen from the regular people all over the world. Okay, Dr. Basem. Thank you so much, Dr. Basem Naim, the Head of International Relations Council at Hamas. And itu tadi kita dengarkan daripada Dr. Basem Naim, pemimpin kanan Hamas dan Ketua Majlis Hubungan Antarabangsa Hamas, menjelaskan tentang apa harapan Hamas dan juga mewakili rakyat Palestin menjelang mesyuarat UNSC ataupun Majlis Keselamatan PBB esok, dan juga Majlis OIC juga akan mengadakan mesyuarat khas esok berhubung dengan situasi yang semakin memburuk di Semenanjung Gaza. Dan itu perkongsian yang kami bawakan pendirian daripada Hamas sendiri. Tetapi lepas ini kita nak tahu di lapangan dan juga daripada sudut kemanusiaan, kerja-kerja aktivisme pula, kita pula nak dengarkan apa situasinya. Kita akan bersama dengan rakyat Malaysia yang berada di Gaza, Nadir, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Ke depan kita boleh maju. Induknya adalah Melayu. Balik kepada Islam. This is orang yang membuat polisi. Kalau itu yang dikehendaki, fine. Mungkin kita berbeza pandangan. Tapi kita mempunyai kuasa yang boleh menentukan budaya di masa hadapan. Polisi yang mesra wanita, sudah tentu dia akan datang daripada pemimpin wanita. Perang COVID-19 masih belum berakhir. Dalam kita berusaha memutuskan rantaian wabak ini, kita jangan terpedaya dengan virus maklumat palsu. Simak fakta melalui www.astroawani.com atau aplikasi Astro Awani. Teruskan berdisiplin, ratakan lengkungan pandemik ini. The third wave of COVID-19 has taken us by storm. There's no room to take anything lightly. Everyone must follow all the steps to stop the spread of COVID-19. Social distancing, face mask, follow these steps, this SOP with the utmost discipline. Together, we can flatten the curve. Bila sentuh soal berita, tiada masa untuk tunggu. Kepada anda kami bawakan fakta, susulan dan kupasan yang terkini. Tiada drama dan tiada pengulangan. Usah tunggu lama-lama. Awani 745 lebih awal dari biasa. Kini berwajah baru. Ini pula susulan khas pesawat Back Air di Kazakhstan. Pesawat berkenaan dilaporkan tergelincir 2 kali. Notifikasi berita terkini dan navigasi mudah. Podcast dikemas kini dengan berita dan program. Rebirth, Reformasi, Resistance and Hope. Serta video tanpa had dengan scroll tanpa henti. Buat turun aplikasi baru Astro Awani sekarang. Semua yang terjadi adalah berita, tetapi tiada siapa yang boleh bawakan yang terkini dan tergempar seperti kami. Dilihat hanya memberi wang tanpa matlamat yang tepat. Dia tidak melakukan apa-apa kesalahan. Untuk mendapatkan jawapan yang bermakna, kita perlu soalan yang tepat. Amat sedih dengan apa yang berlaku ke atas. Tiada ruang untuk berita palsu. Negara kita telah merekodkan kes harian baru sebanyak hanya fakta yang diberikan. Amat penting untuk meneruskan perjuangan negara melawan pandemik ini. Sentiasa memastikan suara anda, suara rakyat didengari. Kenapa? Membawakan apa yang penting di mana sahaja anda berada. Kerana kita hendak putuskan rantaian jangkitan. Belanjawan dan pendekatan bertemakan survival ini secara keseluruhan. Teruskan bersama kami.
Bertemu kembali dalam fokus minggu depan dan tadi kita dengarkan daripada Hamas berhubung dengan situasi di Semenanjung Gaza, apa harapan mereka menjelang Mesyuarat Pertubuhan Kerjasama Islam OIC esok dan juga Mesyuarat Majlis Keselamatan PBB UNSC juga diadakan esok. Apa agaknya penyelesaian yang mereka boleh tawarkan terhadap situasi yang semakin memburuk di Gaza. Tetapi kita nak tahu di lapangan, on the ground, bagaimana realitinya di Semenanjung Gaza ketika ini. Kita tahu banyak naratif yang kita lihat dan kita juga banyak bergantung kepada perkongsian menerusi media sosial. Tapi kita nak tahu apa sebenarnya realiti dia. Kita bersama dengan Nadir Al-Nuri, pengasas Cinta Gaza Malaysia, merupakan rakyat Malaysia yang menetap di Gaza. Dan Nadir, terima kasih. Assalamualaikum. Kita nak tahu bagaimana realiti di sana. Kita melihat video-video gambar yang dikongsikan di media sosial. Media antarabangsa tidak sukar mendapatkan akses untuk melihat apa sebenarnya realiti sebenar di sana. Nadir boleh kongsikan kepada penonton, berikan sedikit gambaran realiti di sana. Okey, terima kasih kepada Naila. Gambaran suasana di ketika ini di bumi Gaza sebenarnya masih lagi dalam keadaan yang sangat teruk, di mana roket masih lagi dilepaskan daripada kedua-dua pihak, daripada Israel dan juga daripada mujahidin daripada bumi Gaza, dan tidak ada tanda-tanda sehingga kini serangan akan berkurangan, dan ini menimbulkan kebimbangan yang sangat besar kerana kita melihat pertambahan kes kematian para syuhada ketika ini, dan kita tahu bahawa sekiranya penduduk-penduduk ini terpaksa lari untuk meninggalkan rumah mereka, maka kita akan berdepan dengan isu yang lebih besar di mana kita terpaksa membuka pusat-pusat pelarian sementara dan sebagainya. Maka ketika itu akan ada krisis yang lebih besar. Dan lebih membimbangkan sebenarnya bila mana Israel mula melakukan serangan tanpa memberikan amaran kepada penduduk untuk meninggalkan kawasan rumah mereka. Sebagaimana yang kita lihat apa yang berlaku pada pagi tadi yang menimpa keluarga Abu Hattab bila mana sebuah rumah di kem pelarian Ash-Shati dibom oleh Zionis Israel yang menyebabkan 10 orang syahid daripada satu keluarga sahaja, dan ada keluarga-keluarga yang lain yang juga syahid, dan duka citanya mereka syahid dalam keadaan majoriti daripada mereka ialah kanak-kanak. Nadir, kita tidak banyak dengar suara rakyat Palestin itu sendiri dalam media, sukar untuk media mengakses ataupun mendapatkan akses di Gaza itu. Tetapi kita tahu banyak kerja-kerja kemanusiaan yang sedang digerakkan, terutamanya di Malaysia sendiri. Ramai yang ingin membantu, ingin mengulurkan bantuan sama ada secara kewangan ataupun secara sokongan. Seperti yang kita lihat, sokongan kuat yang ditunjukkan oleh netizen-netizen di Malaysia ini menghantarkan mesej-mesej tegas kepada kerajaan Israel. Tetapi itu mungkin saya lihat usaha rakyat Malaysia untuk cuba menunjukkan bantuan dan solidariti. Tetapi apa sebenarnya yang diperlukan rakyat Palestin ketika ini? Apa saluran yang terbaik untuk kita menunjukkan bantuan dan solidariti? Sebenarnya saya rasa bantuan ataupun usaha besar yang boleh dibuat oleh penduduk Malaysia sendiri ialah dengan berkongsi bahan-bahan yang ada, bahan-bahan yang disebarkan di mungkin kita boleh sebut sebagai saluran media alternatif, mungkin tidak dikongsi dalam laman berita utama barat contohnya, tetapi sumbernya banyak laman-laman Telegram, banyak laman Facebook yang kita boleh ikut, dan maklumat ini sangat-sangat penting untuk disampaikan kepada rakyat yang sebelum daripada ini di Malaysia. Mungkin kita sibuk dengan PKP kita sibuk tak boleh nak merentas negeri, tak boleh nak jumpa dengan mak ayah, tak boleh nak makan kuih raya, tetapi kita perlu disedarkan bahawa di hujung sana ada saudara-saudara kita, ada orang yang sedang berdepan dengan raya dalam suasana yang jauh lebih berbeza. Mereka beraya dalam keadaan anak-anak terpaksa melambai pergi ibu dan ayah mereka buat selama-lamanya. Ada di kalangan mereka yang sudah menghias rumah-rumah mereka tetapi dibom di hadapan mata mereka. Ada di kalangan mereka yang telah merancang untuk berkahwin pada hari raya kedua antara syuhada yang pertama yang dibunuh dalam kekejaman dan kezaliman pada kali ini. Mereka ini, dia ini dibunuh dan tidak dapat berkahwin walaupun sudah membeli pakaian pengantin dan sebagainya. Maka apa yang sedang berlaku ini sangat-sangat penting untuk kita sebarkan sebanyak mungkin kepada mereka yang tidak tahu, yang tidak cakna, sebab akhirnya kita sebagai rakyat Malaysia secara keseluruhan
kita perlu melakukan sesuatu, sama ada dengan bantuan sumbangan kita ataupun dengan doa kita. Dan saya rasa yang paling penting ialah keperluan untuk isu Palestin ini dididik kepada masyarakat kita, sama ada secara jalan formal, melalui pendidikan di sekolah, melalui mungkin pelajaran pendidikan Islam dan sebagainya, ataupun pendidikan moral, tetapi ia perlu diberikan pendedahan yang lebih luas daripada yang kita ada sekarang. Nadir, secara ringkas kita lihat banyak naratif-naratif yang berbeza dalam kita menceritakan tentang isu di Palestin ini. Kalau kita lihat seluruh komuniti umat Islam di serata dunia mengikuti rapat perkembangan ini kerana ini satu isu yang mempunyai banyak lapisan-lapisan yang menyentuh agama, menyentuh isu penjajahan, sejarahnya cukup panjang, tetapi isunya kalau kita lihat secara ringkas, secara basic adalah isu kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimana sebenarnya rakyat Palestin ingin merangkumkan, ingin masyarakat dunia melihat apa yang sedang berlaku di semenanjung Gaza ini, di Gaza ini, bagaimana sebenarnya naratif yang mereka nak sampaikan kepada dunia? Saya rasa untuk kita yang mungkin kadang-kadang terlalu banyak mencari naratif yang berbeza, ataupun kita nak cari apa yang orang cakap supaya kita boleh lawan apa yang dicakap, kita sebenarnya banyak membuang masa dengan perkara-perkara tersebut. Kadang-kadang kita pergi ke page orang-orang Israel yang memang kita tahu dia tidak akan berubah pandangannya, kita cuba untuk bawa isu daripada satu segmen yang berbeza ataupun naratif yang berbeza. Sedangkan saya rasa jalan yang paling baik untuk kita ceritakan ialah kita membawa aspek tersebut dari segi kemanusiaan. Kerana kalau negara lain berlaku isu yang sama, berlaku serangan yang sama, berlaku anak-anak yang sedang bermain di bom, berlaku anak-anak yang dengan pakaian raya mereka diletupkan, ada gambar kanak-kanak yang muncul masih lagi memegang duit raya yang diberikan oleh ayah ataupun ibunya, maka itu sudah menjadi satu naratif yang cukup kuat bagaimana penindasan terhadap rakyat ini tidak menepati ataupun melanggar seluruh norma-norma kemanusiaan. Ia melanggar seluruh hak-hak antarabangsa, undang-undang antarabangsa dan hak-hak yang sepatutnya diberikan pada mana-mana penduduk di mana-mana negara. Baik, terima kasih Nadir Al-Nuri, pengasas Cinta Gaza Malaysia. Banyak lagi sebenarnya yang boleh kita nak kongsikan mengenai situasi realiti di semenanjung Gaza, tapi nampaknya itu sahaja masa yang kita ada dalam fokus minggu depan. Apapun yang ingin saya tegaskan di sini, sepanjang minggu depan kami akan bawakan sebarang perkembangan terbaru mengenai isu konflik keganasan yang semakin memburuk di Gaza ini. Kita baru saja mendengarkan keputusan khas Perdana Menteri berhubung situasi berkenaan, dan esok akan ada majlis ataupun mesyuarat khas daripada PBB dan juga OIC. Kita akan bawakan perkembangan terkini di Astro AWANI. Itu sahaja masa yang kita ada dalam fokus minggu depan bersama saya, Naila Huda. Salam hormat.